20 मई 2021 को صحافت اخبار میں حضرت علی پر شراب پی کر نماز پڑھانے والا بیہودہ مضمون پڑھ کر ایڈیٹر اور مالک پر بھڑکے شوکت بھارتی۔ ہلو جی، ارے یہ آپ کے یہاں جو آرٹیکل چھپا ہے دیکھا آپ نے؟ ہمیں ابھی فون آیا تھا ان کا حسن بھائی کا، بتا رہے ہیں والی روایت وہابیوں والی والا آرٹیکل لگا دیا۔ اتنی بڑی ہیڈنگ لگائی اس نے تب بھی نہیں دکھا۔ نشے کی حالت میں نماز سے ہاں وہ یہ تو کیا کہتے ہیں وہ وہابی ہے مسئلہ، ورک فرام ہوم ہو رہا ہے اسی میں، تو یہ تو چیک ہونا چاہیے۔ یہ تو بھائی آج اس کے اوپر کیا کہتے ہیں تردید لکھ دیں گے کہ مادر چودوں کی گاؤں ہی پھٹ جائے گی۔ اس پہ اتنا ڈاکٹر جو ہے بھائی، اس پہ جب اسرار احمد نے کہا تھا تو کتنا پاکستان نے بوال ہوا، سب کچھ ہوا، ڈاکٹر طاہر القادری نے، انہوں نے سب کچھ۔ وہ دیکھے تو اس سے بات تو آنے سے رہے، وہ بات نہیں ہے، اپنے اخبار میں گیا، بات اس پہ نہیں بھائی، اپنے اخبار میں چھپا کیسے؟ سوال تو یہ ہے، وہ سب چھوڑی ہے، وہ تو یہ چور دروازے سے چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو کوئی روک نہیں پاتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اخبار کی پالیسی کیا ہے۔ یزید کی حمایت میں وہاں مضمون چھپا ورنامہ میں، بوال ہوا تھا کہ نہیں؟ اس میں سن لیے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ مالک سے یا وہ، لیکن اس نے جو تردید لکھی کہ 10 روپے کا اخبار چھپتا ہے، پہلے 3 روپے کا دیتا ہوں، جب پہلے 10 روپے کا خریدو تو اعتراض کرو، اور حافظ نعمانی سے کہا کہ آپ جب تک لکھیں گے نہیں تب تک یہ صفحہ خالی جائے گا۔ اعتراض اس پہ تھا کہ آپ کی پالیسی کیا ہے۔ ہم نے اس کو سیدھے فون کیا تھا، اس سے کہا تھا بند کرو نہیں تمہاری ایسی کی تو ایسی کر دیں گے۔ ساگر کو اس کے بعد اس نے چھاپا نہیں، اور اس نے اگلے دن میرا مضمون چھاپا تھا، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ ہاں وہ بعد میں پھر ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ آفٹر آل صحافت کی پالیسی، آفٹر آل صحافت کی پالیسی تو نہیں تھی، چھپا کیسے؟ ہمارا سوال تو یہ ہے۔ نہیں چھپا کیا چھپا بھائی، اگر آپ کا اخبار چھپ رہا ہے تو نہیں بھائی، شیعہ محمد تو کوئی ہے نہیں، تو مضمون بغیر یہ مالک تو شیعہ ہے۔ جب آدمی چور دروازے سے کوئی اسے نہیں، یہ کوئی وہ نہیں، اس کی ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی۔ لوہے مارتے ہم اس میں یہ بھی لکھیں گے کہ جو مادر چور سیوں میں کیا کہتے ہیں مقصر گھسے ہوئے ہیں اور وہابی ایجنٹ، وہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ آپ پوری قوم نہیں ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں نہیں بات کو؟ بات کر رہے ہیں، نہیں تو یہ بات نہیں، یہ جو ہے نا، جو آپ جو ہے نا جو لہجہ بدل دیتے ہیں، یہ مجھ سے مت بدلا کیجئے۔ نہیں مجھ سے آپ لہجہ مت بدلا کیجئے۔ نہیں تو بات یہ ہے کہ باہر میں گئی ساری قوم، میں حضرت علی کی بات چیت کر رہا ہوں۔ ہاں باہر میں گئی دنیا داری۔ ہاں تو بھائی میں صرف حضرت علی کی بات چیت کر رہا ہوں، میں نہ قوم کی بات کر رہا ہوں نہ کسی مولوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ جو لکھا حضرت علی کے بارے میں لکھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے جواب دیے نا، ایسے ہی آپ لکھتے رہے، آپ چھاپتے رہیں گے، لوگ جواب دیتے رہے وہاں کے اوپر۔ بالکل، اور کیا، یہ تو مسلسل جنگ ہے یہ۔ اب آپ چھاپیں گے دوبارہ پھر اسے؟ بالکل چھاپیں گے، چھاپیے۔ اچھا آپ چھاپیے، آپ کسی نہیں چھاپیے، آپ پہلے سنت کا دیکھیں پھر ہم۔ نہیں، اہل سنت کا کیا چھاپیں گے؟ ہم تو چھاپیں گے نا، ہم نے آج چھاپا بھائی۔ یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں، چور دروازہ اور فلانا اور قوم، اور یہ جتنی یہ توجیہ بازی آپ رکھتے ہیں نا کہ کیا نام ہے، قوم نہیں ملتے ہو، بند کر دیا اخبار، مت چلائیے۔ کیوں مت چلائیں؟ مت چلائیے اخبار، چلا رہے ہیں۔ نہیں، ہم شیعوں کے لیے آپ حضرت علی کے خلاف چھاپیں گے؟ نہیں، حضرت علی کے خلاف ہے تو آپ کا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ چھپا ہوا آپ کے 4 نمبر پہ؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم اس میں لکھیں گے کہ جو شیعہ آپ نشے میں تھے، کیسے چھپ گیا؟ وہ اسٹاک میں رہتے ہیں۔ آپ نشے میں تھے، اخبار کے مالک آپ ہیں، چھپ کیسے گیا؟ تو دیکھیے وہاں انہوں نے کیا کہا، چل رہے جواب میں میرا جواب دیجیے، آپ نشے میں تھے، چھپ کیسے گیا؟ یہاں آ کے بیٹھتے، آپ کو وقت بول بھیج دیا جاتا،
अरे सब छोड़िए, वक्त बोल गया साला बाहर में, बाकी कई बात आप नशे में थे, कैसे छप गया ये बताइए। नहीं, एक आदमी पूरा अखबार में देख, आपको अगर जो है कोई मजमून भेजो तो उसमें तो आप बड़े उससे पढ़ते हैं, उसमें दाने चुनते हैं, और हजरत अली के ऊपर कुछ भी चला जाएगा। नहीं होती है, मालिक की जिम्मेदारी नहीं होती है। स्टाफ ने किया, स्टाफ उसकी माजरत करेगा और हम उसको लिखेंगे। नहीं तो आपने जो पहला जुमला किया था, आपने जब पहला जुमला कहा था, मैंने आपसे, सुनिए, पहला आपने जुमला कहा था, मैंने आपसे इत्तेफाक किया, बाद अपना फिर ले आए वो वकार और वो क्या नाम है, फलाना और ढिमाका, तो मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने मिसाल दी कि उनकी भी ऐसी की तैसी कर दिया था, अब तो रहे नहीं, पूछ लीजिएगा। उसके बाद सागर का मजमून नहीं छपा, उन्होंने फौरन कहा, मैंने कहा ऐसी की तैसी करवा दूंगा। अगर हजरत, देखिए एक बात बताएं, हजरत अली का मामला, इमाम हुसैन का मामला, अहले बैत का मामला, कुरान का मामला, मुझे आप जो चाहे की कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हवा में होती है बात, ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आदमी का जिसका अकीदा हो वो जानबूझ के करे तो बात उसकी। सवाल ये अखबार में आया ना, अखबार का मालिक तो शिया है। नहीं, मालिक शिया होता है, क्या कंट्रोल कर रहा है? स्टाफ तो शिया उसका है ना। दिल्ली में क्या कहते हैं, सब क्या कहते हैं, हिजबुल्लाह के दहशतगर्द, तो उसके ऊपर हम तरदीदी तो कर सकते हैं। जब चोर दरवाजे से पीठ में आपकी खंजर मारते कोई, आप कैसे रोक लिएगा? ये तो जाहिलाना बात है ना। नहीं, जाहिलाना बात आप कर रहे हैं। जाहिलाना आप लोगों को तय करेंगे जाहिल, आप लोगों को तय करेंगे कि जाहिल है। स्टैंड करे भाई, हमारे आदमी से गलती हुई है, हम माजरत करेंगे, तो खत्म हो गई बातचीत है। अब तो और क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मानते हैं क्या माजरत? नहीं तो इसके अलावा एक्स्ट्रा बात की जरूरत ही नहीं थी। और ये बात सहाफत के एडिटर से जानने वाला आदमी कैसे कर सकता है? जब जो जानता है मेरी पॉलिसी, हमारा अकीदा, वो हमसे जो करेगा तो आदमी यही तो समझेगा। अनजान आदमी करे कोई बात नहीं है कि भाई चलो ठीक है, वो तो अखबार देख रहा है, अपने हवा में बह रहा है, जब तक उसकी नहीं। आप तौजीह बहुत पेश करने लगे हैं हर चीज की। तौजीह हर जो है वो बताएंगे, गलत बताएंगे। आप अपना अखबार पढ़ते ही नहीं है, हकीकत तो ये है। आपके एडिटोरियल में क्या लिखा रहता है, आप पढ़ते नहीं है। आज 4 जगह के अखबार छप रहा है, 10 पेज का अखबार है, 8 पेज का अखबार है, 8 पेज मेरी छुट्टी से पढ़ूंगा मैं। वो तो सहारा में तो उस आदमी के नाम से माजरत जाती है, यहाँ तो और जगह सब जगह रूल यही है कि एडिटर करता है, एडिटर करता है। लेकिन आप उससे माजरत करवाइए। ये होता है कि आदमी उस पर स्टैंड करे, जैसे उसने स्टैंड किया था। छप जाना किसी की वो नहीं होती है कि गलती, कहीं भी कोई आदमी ऑपरेटर है, सब एडिटर है, वो थोड़ी सा लगा दे बात में, पूरा अखबार मालिक जानता है क्या? ऐसे थोड़ी लगा देगा, उठा के जो चाहेगा कर देगा। ऐसे कोई जब अथॉरिटी दिया जाता है तब ऐसे थोड़ी के मरने की आदत की खबर छाप दी उन्होंने, देख के छापी। ये तो बगैर पढ़े लग गया, एजेंसी का मजमून आया था ऐसे ही लग गया, एजेंसी से खबर आई थी ऐसे लग गई। अब एजेंसी की खबरें थोड़ी चेक करता है। ये मजमून एजेंसी का है क्या? हाँ, और क्या, यहाँ कौन बहुत थोड़ी सा लिख रहा है, बस के आदमी भी है, हमसे वाला कौन? ये सब बात यह है कि जब हमारा अकीदा हो, हमारी गलती हो। हमें जब सारी मजबूरी है तो अखबार काहे को चला रहे? बंद कर दिए ना अखबार। नहीं, लिखने वाला नहीं मिल रहा, फला नहीं मिल रहा, कोई ये नहीं कर रहा, बंद कीजिए अखबार को साले को। बंद करेंगे है तो फिर मजबूरियां ना बयान किए कीजिए। वहाबी और मुकस्सिर बनते हो जाए, वो तो जब मौला बन। अरे भाड़ में साले जाए मुकस्सिर हो वहाबी, मैं मौला के मामले की बातचीत कर रहा हूँ, बाकी साले जाए जहन्नम में मरे साले। सामने आए, हमसे कौन मोमिन बात करेगा? हमसे बड़ा कौन मोमिन है? हाँ, आपसे बड़ा खैर मोमिन नहीं है। आप मरजैयत का ऐलान कर दीजिए, आपसे बड़ा मोमिन कोई नहीं है भैया। मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है, आपसे बड़ा मोमिन नहीं है। आप मरजैयत का ऐलान कर दीजिए अपना। हमसे बड़ा कोई, आपसे बड़ा मोमिन नहीं है, मुझसे बड़ा गुनाहगार नहीं है, हमसे बड़ा कोई गुनाहगार भी नहीं है। यही शैतानी बातचीत है, मुझसे बड़ा मोमिन नहीं है। मौला जानता है। अरे भाई, वहाबी लिख रहा है। अच्छा ये बताइए, अब ये बताइए, मैं नाराज किस वास्ते हुआ हूँ? हजरत अली पर हुआ हूँ कि बाकी किसी बात पे हुआ नाराज?
देखिए नाराजगी हक बजानिब है, पहले मैंने कहा, लेकिन जो सबब हुआ है वो भी तो आदमी देखे। अब आप पूछ रहे हैं कि छपा कैसे? अरे भाई छपा जब आदमी ने चोरी से छाप दिया, अब तो सुबह ही तो देखेगा आदमी, या रात में भी हेडिंग देख के क्या कहते हैं, वो तो कुरान की आयत का तर्जुमा है, क्या ये लिखा उसमें कि हजरत अली शराब पीते थे, ये हेडिंग गई है। अरे इस आयत सुन लीजिए अरे पहले सुन लीजिए, इस आयत के ऊपर इतनी वावैला हो चुकी है, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा इशू है ये ऑलरेडी इशू बहुत भयानक, इतना बवाल हुआ कि डॉक्टर असरार तक को माजरत करनी पड़ी। उस पे हम ही लड़े हैं, आप नहीं लड़े हैं, उस पे हम ही लड़े हैं। हाँ, सब ऐसा है कि सब कुछ तो आपके इल्म गैब में है कि आप ही लड़े हैं, आप ही सब कुछ। अरे आप भी लड़े होंगे। आप दुनिया सियात का ठेका लेके बैठे हो, हम दावा नहीं, मैं नहीं लिया हूँ, मैं नहीं लिया हूँ। चार टुआ के जो चमचे वहाँ के आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन 3 दिन के बाद पहुँचती है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले होती है। मुझे ना बताइए, मुझे ना बताइए, वो मुझे ना बताइए, छोड़िए आप इसकी तरदीद छापिए, बस खत्म बात हो गई। एक हम आपके कहने से छापेंगे तो छापेंगे हम, तो हम तो ऐसी तरदीद छापेंगे गाँव तक जाएगी।